11 magluto. And ka na mamaya ka na ulit mag-live. Oo nga, TikTokers. Hoy, tinatawanan nyo niyan ako eh. Hi, Not Your Angel. Alam ko lang doon yung ano eh. Yung Simon Says, di ko naman alam yung Ice Cream Yummy. Mukha akong ewan doon. Okay lang, hayaan nyo yung di ko na ano. Robot, hindi naman sa Simon Says. Hindi ko lang talaga alam yung Ice Cream Yummy. Sige na, mamaya na lang. Mamaya na lang, guys. Pa-3-star ko na siguro mamaya kung kaya. Hi, 13.5, shall we? Yes, TR din siya. Hi, Drug. Buti na lang maganda ka. Okay lang yan. Hi, yun na. Wag nyo nang pansinin yung kanina, guys. Mukha akong ewan doon. Simon Says lang ba yung alam? Grabe ba? Sige na. Itong, baka tinatawanan nyo niyan ako. Yan. Thank you. Pa-3-star ka na lang mamaya. Sige, sige. Mamaya na lang, guys. Papa 3-star na lang ako mamaya. Hi, Ron. Kung kaya. Kung kaya. Bye na yan. He. Naman na. Sige. Hi, AJ. Bye-bye na. Mamaya na lang. Hi, AJ. Shall we? Galing mo pala, te. Hindi man! Tinatawanan nyo nga ako niyan eh. Popost ko dito yung ano ko. Runway lang talaga yung magaling ako, Charis. Sige na. Papa 3-star na lang ako mamaya, no? Mamaya na lang. Kung kaya kong pa 3-star. Wait lang. Saan ka sa Pampanga? Sa Arayat. Shall we? Tsaka Sinik. Wait lang. Kaya yan. Kaya ba? Kaya ba, Haze? 3-star mamaya. Sa tingin mo. Ilan pa ba? Wait lang. Tagal lumitaw eh. Wait lang. Hintayin ko lumitaw. 360 62 pa. 362 pa. Mamaya na lang. 400 pa. Ay, wait lang. Hi, GZ. Shall we? Sige, bye-bye na. Mamaya na lang ako pa 3-star. 400 na lang. Kaya naman siguro.